طریقے کی جانب، نماز کا عملی طریقہ انشاءاللہ امیل سنت آج سے نماز کا عملی طریقہ مدنی چینل پر ہمیں بتائیں گے، اور جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی کھڑے ہو کر جیسا امیل سنت بتاتے جائیں آپ بھی ویسے کرتے چلے جائیں تاکہ ہماری نمازیں درست ہوتی چلی جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی سمجھے کہ وہ ایک مختصر سا سیگمنٹ ہے چند منٹوں کا، اور اس کے بعد مزید سوالات کا بھی سلسلہ رہے گا اور نعت خوانوں سے بھی انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ طریقہ مردوں کا ہوگا، اسلامی بہنوں کا نہیں ہوگا، لیکن اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس میں مفید باتیں ہوں گی انشاءاللہ، وہ دیکھیں گی تو پتہ چلے گا، اور حنفی طریقہ بتایا جائے گا۔ اور کچھ ہے وہ اسلامی بہنیں سوچتی تو ہوں گی کہ ہمارا بھی کوئی طریقہ ہو، نہیں جیسے کہ اللہ اکبر یہ کہنا تکبیر تحریم آج تو ہے نا، تو اس میں ان کے مسائل ہیں نا، ان کے لیے بھی تو میں عرض کروں گا تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلے ایک کال لے، یہ دیکھیں گے تو اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے نا، بیٹوں کو، ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ نہیں انشاءاللہ آج سے مجھے لگتا ہے کہ کئی والدین ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو اپنی نمازیں بھی درست کریں گے، اور آج اللہ نے چاہا تو ان کی بچوں کی نمازوں کی درستی کا بھی ایک سلسلہ رہے گا۔ ایک یوں سمجھے کہ ایک فیملی رسپانسبلٹی تھی ہماری، جو آج مدنی چینل کے ذریعے اس انداز سے پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جب ہمارا جاری رہے گا پھر آپ دیکھیے کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہمیں دیکھنے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جی سلسلہ نماز کے احکام، اب تو رسائل بھی پورے رسائل ہیں ہمارے پاس، تو حاجی امین انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور امیل سنت نماز کا طریقہ عملی طریقہ ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو نیت کی جاتی ہے، جون سی نماز ہے، جیسے کہ آج کی عشاء کی فرض آج کے عشاء کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں، یہ نیت تو جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو کہہ دیں کہ میں پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبے کی طرف، یہ بھی لوگ بولتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے جبکہ دل میں نیت ہو اور زبان سے کہہ لیا تو اچھا ہے، اور اگر دل میں نیت نہیں تھی تو زبان سے کہنا فائدے مند نہیں ہے۔ اگر دل میں نیت بیٹھ گئی کہ یہ تو عصر کا ٹائم ہے، حالانکہ عشاء کا ٹائم ہے، اور منہ سے بھلے عشاء کا نکلا لیکن دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹائم تو عصر کا ہے، میں عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، کہ دل میں بھی نیت ہو کہ اس وقت 4 رکعت عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں میں۔ اب نیت کے بعد تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا تو پڑھو، یہ تھوڑا غلط ہو پا رہا، یہ تھوڑا غلطیاں کریں گے قصدن، تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ صحیح طریقہ کیا، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو زیادہ یاد رہے گا۔ یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، کانوں کی جو یہ لو ہے اس کو انگوٹھے ٹچ ہوں، اور یہ آسمان کی ہتھیلیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ یوں قبلے کی طرف، اور تکلف یعنی تان کر کھینچ کر اس طرح بھی نہیں، نارمل۔ یعنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حاجی امین وہ عمل کریں گے جو نارمل عوام کرتی ہے، غلطیاں جو کرتی ہے، غلطیاں کرتی ہے، اور آپ ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کر کے اصلاح کی طرف جائیں گے۔ حاجی امین کی یہ مین ڈیوٹی ہوئی نا۔ جی جی، تو یہ اس طرح اب یہ تاننا نہیں ہے، نارمل چھوڑ دیں، بالکل نارمل، یعنی کہ لو سے لگائیں انگوٹھے، یہ لگانے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اچھا اب اللہ اکبر کے بھی چند مسائل عرض کر دوں۔ یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی
शर्त भी है और नमाज का एक रुकन भी है। नमाज के 7 रुकन है, उनमें से एक रुकन भी है। ये दोनों ये मुत्तसिल है ना, मिले हुए, वो इसलिए इसको शराइत में भी लिया है और फराइज में भी लिया है। तो अल्लाह अकबर को अगर ईसाई भाई हो या ईसाई बहन हो, अगर वो अल्लाह अकबर कहेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि माना बदल जाएंगे। अल्लाह यानी क्या अल्लाह है, ये सवाल बन जाएगा। तो अल्लाह नहीं कहना, फिर अकबर, अल्लाह अकबर ये भी नहीं कहना है, कि इससे भी नमाज नहीं होगी, मतलब शुरू ही नहीं होगी ये कहेंगे तो नॉर्मली कहना है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, ये आपने जो यूं किया ना, ये अल्लाह अकबर यूं करते हैं बाज लोग, यूं करते, ये भी गलत तरीका है। बल्कि अल्लाह अकबर कहकर फौरन हाथ नाफ के नीचे, ये यूं नहीं करना है, यूं भी नहीं करना, यूं भी नहीं करना, और डायरेक्ट बांधने अल्लाह अकबर, ये, और यूं नहीं बांधने, बल्कि ये कलाई इसको बोलते हैं। ये कलाई के अगल बगल एक तरफ छोटी उंगली, एक तरफ अंगूठा, अगल बगल ये दोनों हो जाएंगे साइडों में, और 3 उंगलियां ये कलाई आर्म की मैंने पीठ पर, ये इस तरह, ये 3 उंगलियां इस तरह ऊपर रखनी है। खिंचमतानी नहीं करनी किसी भी काम में। ये जो वर्जिश के उसूल है ना, एक्सरसाइज के, उसमें भी खिंचमतानी मना होती है, और नॉर्मल कुदरती जो अंदाज होता है, सिर्फ कुदरती अंदाज में 3 उंगलियां आप ऊपर रखेंगे। अच्छा, अमीर अहले से अर्ज़ है कि ये जो पैर भी जो है ना हमारे बाज़ औक़ात ये इस अंदाज से भी होते हैं, बाज़ औक़ात ये इस तरफ यूं मतलब दाएं बाएं घूमे हुए होते हैं, तो इसका क्या तरीका है कि इसमें इसका तरीका ये कि दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला हो, 4 उंगल का अंदाजन, और उंगलियां कब किबले की तरफ ही रहेंगी ऑलरेडी, तो ये 4 उंगल का फासला रखना ये एक अच्छा काम है, मुस्तहब काम है। अगर ज़्यादा उंगलों का फासला हो गया गुनाहगार नहीं है, लेकिन ये कि बेहतर ये कि मुस्तहब पर भी अमल किया जाए। और ये बाद लोग यूं यूं करते रहते हैं, उंगलियां यूं बिला ज़रूरत उठाते रहते हैं, अंगूठा उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तो ये बिला ज़रूरत करना अबस है। और अबस काम जो है ना, ये मकरूह तंज़ी होता है, नापसंदीदा होता है। तो नमाज में ये बिला ज़रूरत कहीं से भी उंगलियां हाथ ये नहीं करना। ये इस तरह से बाबा ये जो है ना, हाँ, झूमते भी हैं, झूमते नमाज में, तरावी में खास करके झूमते हैं, तो ये भी मकरूह तंज़ी यानी नापसंदीदा है। तो ये क़याम में ये इस तरह आपने उंगलियां रख ली, अगल बगल ले लिया। तो ये मैंने आज आपको तकबीर तहरीमा और क़याम किस तरह उंगलियां रखना है, पाँव किस तरह रखना है, ये अर्ज़ किया। मज़ीद इंशाअल्लाह कल। बिल्कुल अर्ज़ है कि क़याम में हमारी निगाहें कहाँ किस तरफ होंगी? क़याम में निगाह जहाँ सजदा करते हैं ना, उस जगह पर रखना चाहिए, मुस्तहब है। जज़ाकल्लाह। मज़ीद भी हैं इसके मसाइल तो बहुत हैं, नमाज के अहकाम जो है इसको पढ़ लें। वैसे 2 मसाइल मुझे याद आ रहे हैं, वो बहुत अहम है कि जब इमाम के पीछे इस्लाम भाई पढ़ते हैं ना बाज़ औक़ात, तो ये नोट किया है कि यूँ आते हैं जल्दी जल्दी अल्लाह अकबर के करिए रुकू में चले जाते हैं। तो ये मसला बहुत अहम है, ये समझने का है। रुकू का अदना दर्जा, अरे कम से कम रुकू कब कहलाता है कि इतना झुका, हाथ बढ़ गए, मेरे घुटनों तक पहुंच गया। अब ये रुकू, एक रुकू का अदना दर्जा न थोड़ा सा दर्जा हो गया, पूरा रुकू ये नहीं हुआ है अभी, बस ये हाथ घुटनों तक पहुंच गए। तो अगर इससे पहले अल्लाह अकबर ये पूरा अगर शामिल होने वाले ने ख़त्म कर दिया, तब तो वो रकत में शामिल हो गया है, जबकि इमाम साहब रुकू से उठे नहीं है। थोड़ी सी भी शिरकत हो गई इमाम के साथ तो इनको मिल जाएगा रुकू, और नमाज ये रकात इनकी हो जाएगी। अगर इन्होंने इस तरह किया कि जैसे कि अल्लाह अल्लाह अकबर, ये रुकू में जाने के बाद अल्लाह अकबर इसका पूरा हो रहा है, तो इसको यानी कि नमाज ही नहीं होगी। कि तकबीर तहरीमा के लिए क़याम भी फ़र्ज़ था, खड़े खड़े कहना था फ़र्ज़ नमाजों में। तो ये
वित्र में, फ़र्ज में, इसके मसाइल, यानी बहुत फिर तफसीली मसाइल है इसके। तो ये मतलब अंदाज करते हैं बाज़ लोग, बेचारों की नमाज इस तरह होती ही नहीं है। अगर इमाम साहब के साथ शामिल होना हो तो तरीका क्या होगा? इमाम साहब के साथ शामिल होने में भी एक मसला है। इमाम जब अल्लाह अकबर कहता है ना, तो उस वक्त इमाम जब इमाम से पहले अल्लाह अकबर अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले की पूरी हो गई तो इसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि इमाम जब अल्लाह अकबर जैसे बर पर पहुंचे तो मुक्तदी अल्लाह अकबर कहना शुरू करेगा ना, तो इसकी वो इमाम के बाद ही खत्म होगी। 12 अल्लाह अकबर इमाम से पहले पूरी नहीं होनी चाहिए मुक्तदी की। ये तकबीर तहरीमा की बात है। माशाअल्लाह। रुकू सुजूद में अगर इमाम से पहले कर लिया तो भी गलत तो किया, लेकिन नमाज टूटेगी नहीं, नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। मजीद कल सुभान अल्लाह। मजीद इसके अहकाम पढ़ने के लिए नमाज के अहकाम किताब आप मक्ततुल मदीना से हासिल कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मजीद तफसीली अहकाम के लिए फिर बाहर शरीयत का मुताला भी मुफीद तरीन साबित हो सकता है। माशाअल्लाह आज तकबीर तहरीमा का हमने तरीका किसी हद तक सीखा समझा। अल्लाह हमें तौफीक अता करेगा, हम अपनी नमाज़ें दुरुस्त करें और कल इंशाअल्लाह इसके मज़ीद आगे के अहकाम सीखेंगे समझेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।